ब्रेक पर पुणी स्वागत। धान गदारे निआं लगी लक्षाधिक टंकार धान पोड़ी पाउंस हो जाइए। एमती एक अभावन घटना देखा मिली गंजाम सोरडा थाना संधिकेन्दु गाँव में निआं लगी जली जाइए 15 एकर ऊर्ध्व धान गदा। 15 एकर जमी जी धान फसल हो अनुमान करंतु जितेबाला ये सबू धान को गदा मड़ा जाइथिला किभली भाव में निआं लगिला जे एते बड़ भयंकर अग्निकांड घटीगला। लक्षाधिक टंकार ये धान पोड़ी पाउंस हो जाए जार मूल्य 10 लाख टंकार ऊर्ध्व हेब। गतकाली मध्यरात्रि समय ठाकुराणी मंदिर पछपटे रही धान गदारे कौन प्रकार निआं लगी जाइथिला। राति समय होइथिबा जोगु केही मध्य जानि पार नथिले। सकाळे धान गदारे निआं लागिथिबा देखि चाषी माने सोरडा अग्निशम बाहिनी को खबर देइथिले। खबर पाई अग्निशम बाहिनी आसी निआं लिभाइथिले। 13 जन चाषी 15 एकर चाष जमीरू अमल होइथिबा धान फसल पोड़ी संपूर्ण नष्ट हो जाइछि। स्थानीय चाषी सहायता पाई सरकार को गुहारी करिसेंति। ए संपर्क में आम सहित अधिक तथ्य जोड़ी होती भंजनगर प्रतिनिधि जगन्नाथ दास। जगन्नाथ, ए संपर्क में वर्तमान सुधा कौन अपडेट आपण पाखरे? देखु विक्रम, गंजाम जिला बड़गड़ थाना अंतर्गत संधिकेन्दु ग्राम में गतकाली विलंबित राति 12टी परिवार अमल धान गदा पोड़ी संपूर्ण नष्ट हो जाइछि। निआं लागिबार खबर पाई ग्रामवासी खबर पाई बड़गड़ थाना पुलिस और सोरडा अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची दीर्घ समय धरी संघर्ष करने पर निआं को आयत्त करथिले। तेबे 12टी परिवार जो 15 एकर अधिक धान गदा संपूर्ण भाव में पोड़ी पाउंस हो जाइथिला जहाँ देखा मिली। घटनास्थल में सोरडा तहसिल स्टाफ और बड़गड़ आरआई पहुंची नष्ट धान गदार आकलन करथिबा सह चाषी को चिन्हट करथिले। तो वर्तमान सुधा कौन प्रकार क्षयक्षति मिली ना जहाँ आकलन करा जायछि। तो निआं केउ कारण लागला किपर लागला ता कौन प्रकार जना पड़ना। तो घटना एक प्रकार तदंत रही। एपर्यंत निआं केमिति लागिला जना पड़नी ताहा अस्पष्ट रही। एपटे जदि आपण देखिबे जे क्षयक्षति किभली भाव में मिलिबो 15 एकर धान फसल जेतेबेले नष्ट हो जाउछि पाखापाखि 10 रु ऊर्ध्व चाषी से जगार थिला 10 लाख टंकार ऊर्ध्व ये धान जहाँ मूल्य हम जो कथा कहुच्छी सरकारी सहायता पाई अड़ी बसचंती चाषी बे सरकार आमको किसी सहायता करंतु। ये क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन कौन पदक्षेप नौछि या पर आम निश्चित भाव नजर रहिबो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण खबर पर नजर रखि थांतु। परवर्ती पर्यायर अपडेट पाई आम पुणी थे जगन्नाथ आपण पाऊ फेरबू। दर्शक बंधु सेपटे पिपिलू आसी एभली एक खबर। पिपिली थाना सुनामुई गाँव में अघटन धान जमी में निआं लिभाइबाकू जाई निआं पोड़ी होई चाषी मृत्यु होइछि। मृतक हेले गजेन्द्र स्वाई। अमल जमी में निआं लगाई पाଳ पोड़ुथिले। पाखरे थिबा अन्य जमी को निआं व्यापिबारु निआं को आयत्त करने उद्यम बेले निआं पोड़ी होई चाषी मृत्यु होइछि। ए संपर्क में हम प्रतिनिधि पिपिली प्रतिनिधि संजय कुमार प्रधान अधिक सूचना देउछंती। देखिनियो। धान बिलरे पोड़ी होई चाषी मृत्यु घटी। यही दुखद घटना आसी पुरी जिला पिपिल थाना सुनामुई गाँव एवं जी रही मृतक सी होती गजेन्द्र स्वाई। देखते ये हूँ से धान बिलर दृश्य जो चाषी गजेन्द्र आज बर्तमान पोड़ी हो मृत्युवरण कर देखुए तार दृश्य। ये चाषी जो मृत्यु खबर जो प्रसार होती ग्रामवासी कथा कहतु अन्य माने हूँ स्थानीय अंचल गोटे शोकर छाया खेली जी रही पिपिली थाना अधिकारी पिपिल पुलिस आसी पहुंची। तेज देखुए ये जो दुखद घटना पिपिली अंचल गोटे चर्चार विषय होती समस्त मन दुख भरी जाइए। तेज किभली रही घटना और किभली निआं लगिला जी रही स्थानीय बासिंदा रही पचारि बुझा आगे ये जो दुखद घटना घटी किभली भाव में घटिला। यह गोटे थिला ये धान अमल हो बिलु धान कटा पाड़ थिला ए बिल पाख बिल धान थिला सी आसछंती बिल निआं निआंटा लगेदेले मुग बुणवे ये परिप्रेक्षी आसछंती। निआं लिभे कंट्रोल कर पार ना पाख बिल कचड़ा धान में निआं लगी आयत्त न कर पड़ जाइछंती। कचड़ा बिल भी जली जाइए आ से भी निजे पड़ी मरी जाइछंती। केते बड़ घटना ये प्राय मुझे आसी पहुँचली 11:30 पर देखिए 11:30 एपटे जाऊली गोगा देखिकी मुझे आसिली मुझे 11:30 पहुँच देखला तो लोक 100 लोक जमा होती बहुत लोक आसते जमा होते स्त्री लोक मैंने भी बहुत थे ये परिस्थिति देखिले। जिते सी आसी से समय अलग किए थे कि जो पड़ा समय ना किए देखी पारे जहाद्वारा एत बड़ घटना घटी ना 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 सेमती किसी सी पड़ा समय कहीं देखी ना लोक सब रुंड होती पड़ीसा लोक कम कर कहीं जान किए कहीं जानवे जे सी पड़ जाऊँ धूआं होगा धूआं पड़ा बेले धूआं हो निश्चित यह हूँ समस्या।
ଦେଖୁଥିବେ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲକୁ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଫଳରେ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଏ ମନକୁ ଇଏ ହେଇଛି ଆଉ ଘଟଣା ଏଇଟା ଲଗେଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କେମିତି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ନିଜ ଦାଦା ହେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କେମିତି ବୁଢା ଲୋକ ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ କରଜ ଦାମ କରି ଚାଷ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ପଡିବ ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ପଡିବ ଗୋଟେ ପୁଅ ବହୁ ଏଇ ଜଣ ଇଏ ମାନେ ଚଳନ୍ତି ଯାଇକି ମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବି ବହୁତ ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଚଳେ ଯାଇକି ବାପା ଚାଲିଗଲା ଯାଇକି ଏଇ ତାଙ୍କର ବିଲ ମାତ୍ର ଏତିକି ହେଇକି ଆଉ ଲୋଭ ଇଏରେ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଯାଇକି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଦୈବ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ ଚାଷୀ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଏବଂ ଆଜି ଇ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମୃତ୍ୟୁ କରନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ଉଠିବା। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଖବର ପାଇକି ଆସିଲୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଏଠି ଶୁଣିବା କଥା ବିଲରେ ଏଠି ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ଅପରପଟି ଯୋଉ ଅପର ବିଲରେ ଧାନ ଥିଲା ସେଠି ନିଆଁ ଛଡେଇବା ଭିତରେ ସେ ବୋଧେ ରୁନ୍ଧି ହେଇକି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଁରେ କଣ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି କେତେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମୃତ ଚାଷୀ ଯିଏ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମୃତଦେହକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏ ଧାନ ବିଲରେ ପଡି ରହିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଟେଜରେ ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ମୃତଦେହକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯିବ ଏବଂ କଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ପିପିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆସିକି ଆପଣ ସ୍ପଟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ ଯାହାର କଥା ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପାଖ ପ୍ଲଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଧାନ କଟା ସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଥାଏ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ତାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିଆଁରେ ବଡ଼ ବିଲକୁ ଯେଉଁଠି ଧାନ ଥିଲା ସେଠି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଇଛି ତ ସିଏ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତଦେହ ଜବତ କରିକି ଆମେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ ପଠାଇବୁ ପୁରୀ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ମୃତ ଚାଷୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଧାନ ବିଲ ନିକଟରେ ପଡି ରହିଛି ପିପିଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏହି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ସମସ୍ତ ସୁଇଚ୍ ଲିଡ୍ ଷ୍ଟୋରୀ को रखुଛୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ nandighosttv.com।